Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 16 avril 2026, voici les commentaires de l'actualité. Une délégation belge séjourne à Kinshasa pour discuter les camps des demandeurs d'asile en Belgique. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Batata, maman, msisabu kulike, subscribe na kushare ili kazi abona sipate kuendelea. Donc comme vous m'avez entendu parler, Mswahili tutaongelea habari ya delegation kutoka Ubelgiji kushinda Kinshasa au kufika Kinshasa juu ya habari ya watu wako na lomba asile mu Belgique. Hiyo ndio tutakomante hii asubuhi ya leo. Donc comme d'habitude il y a une vidéo ici sur Top Congo. Je crois qu'on va écouter tout d'abord cette vidéo ou bien suivre cette vidéo et après on va développer notre sujet comme nous l'avons toujours fait. Écoutons la vidéo et après nous continuons avec notre business. Toland. Donc on veut éviter que les gens viennent en Belgique. La plupart des demandes d'asile ont été refusées. Ouais. Oui. Donc vous venez dire aux Congolais que nous ne voulons pas de vous en Belgique. C'est cela? Non, je veux dire que ça vaut pas la peine de faire le voyage et de venir en Belgique pour demander de l'asile. Les gens qui veulent venir visiter la Belgique en tant que touristes en voyage d'affaires, ils sont les bienvenus. Bien sûr, il y a le visa court séjour qui est pour cette raison qu'ils peuvent demander. Donc ça c'est bien, ils sont les bienvenus. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les gens parfois viennent avec un visa court séjour, mais qu'une fois en Belgique, ils demandent de l'asile par exemple. Et c'est pas la raison pour laquelle ces visas, c'est le but de ces visas. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on veut dire, qu'on veut informer les gens que c'est pas le but d'un visa court séjour. Et en plus, ce qu'on voit aussi, c'est que parfois les gens payent ici beaucoup de dollars. Il s'agit parfois de milliers de dollars pour qu'ils payent aux organisations pour faire des documents falsifiés, pour pouvoir venir en Belgique, mais ça vaut pas la peine non plus parce que on peut reconnaître les documents falsifiés. Donc éviter de dépenser tellement d'argent aux organisations qui n'ont pas de bonnes intentions, je veux dire. C'est vrai que selon les statistiques publiées par votre ministère, les ressortissants congolais sont plus nombreux à demander l'asile en Belgique devant les Afghans et les Palestiniens. Oui, au troisième place. Donc, après les Afghans et les Palestiniens, ce sont les Congolais, tout à fait. Voilà, naweza mwita ni ministre d'asile wa Belgique eko Kinshasa. Donc, tu ya kuambia gouvernement ya Kinshasa wala régime ya Chilombo juste idée yake ou bien idée ya gouvernement yake par rapport ya situation ya ba Congolais. Donc kisi mulisikia biko na discuter shiba tokfa commentaire tunapaswa fa commentaire kama kawaida yetu puisque c'est ça notre rôle au juste ya ku commenter vile vyenye balifanza. Donc anasema ministre anasema kama d'après observation yabo ou bien ya gouvernement yabo en Belgique bana observer banona kama ba demander d'asile ni ba mingi sana mu Congo. Donc demande ya asile iko mingi sana, iko mingi sana, iko kabambi sana mu Belgique ku ba Congomani. Alors anakia Kinshasa, anakia bambia kama Belgique donc ukiatupatia information par rapport ya demande d'asile mule Belgique, par rapport ya visite ya kuvisiter Belgique, anasema kama ile kia lomba asile mule Belgique wala vale batu biko na lomba, donc biko na lomba ma visa ya visite ba Congolais ya Kinshasa kwenda Belgique, biko nafika kule Belgique banageuka
banaanza geuza demande ya nini ya donc banaanza geuza demande ya visa olie ibakie gisi bako na ilomba, c'est-à-dire kama ilomba kama ni touriste ibakie vile vile, kama ilomba kama ni visiteur atarudia ibakie vile vile, iko na geuka banaanza lomba inaanza kuwa demande ya asili. Donc ni mtu kwa exilé, donc anakimbia nchi anaenda journée anaenda bakia mu nchi fulani. Alikiambia Chilombo kama upia alikiambia gouvernement ya Kongo na kuambia wakongomani kama Belgique haiko na offrir ile asili. Donc kama unaenda ule Belgique atake businessaire, atake touriste, atake visiteur pour un moment donné for a short time, Bangladesh wanasemaka donc Belgique haina probleme, itakupatia visa na unafanya mambo yako unarudia kwenu. Normalement mwiti za kujishimia ndio gisi nchi na kuaga vile. Mtu unalombaga ukienda kama kwa watu unaweza fanya 1 semaine, unaweza fanya 2 semaines, fanya 3 semaines et après unarudia. Mais si kwetu haina vile. Pourquoi va l'observer demande asile sana hivi régime pendant régime ya Chilombo par rapport au régime ya Joseph Kabila? Pourquoi? Donc réseau ziko za mingi zenye siwezi anza kudevelope sai just azimaliza nazo size. Mais tunaweza sema eske mtu anaweza jiuliza wakati ya Joseph Kabila na wakati ya Chilombo wakati gani yenye wakongole wanakutana biko na ili Waingereza wanataka tough time, wakati gani bitu biko nguvu sana kwa Kongole panda hizi periode mbili ziswandiza aba president bawili. Kuchilombo tunaweza sema deja vitu tunaona in réalité qui est vrai. Kuchilombo tunaona kama pays iko agressé. Piko mtu mmoja gisi nazoea msema kila wakati panamuita nanga wa mandevu ya mweupe, iko na shinda na danganya watu, iko na shinda danganya Bakongole, jua Kongole na wataki kusikia, a partir ya bazungu kumpatia makuta, iko na shinda na wadanganya sepiko vikuemo, asema nakia ba libere, asema iko na pigana, asema Chilombo anaribisha nchi, asema Chilombo ni tribaliste, asema Chilombo anafanya discrimination, asema yeye afanya discrimination, iko na kia ba libere. Wakati yeye ndio kwanza ku discrimination na yeye mwenyewe iko na mdiscrimine. Yeye mwenyewe himself is discriminated. Barwande ndio biko naye. Na wakati ye mwenyewe mouvement yake ni mouvement ya Barwande, c'était mouvement rwandais. Alakini telemaki habakwaki na haya, telemaki soi-disant politicien iko na objectif iko napenda atteindre atuini objectif gani, haiko naonesha vile. Iko natageuza bitu, iko natageuza situation, réalité kisi bitu habiko iko napenda biti kisi biko. Na njo réalité hiyo. Pays sai iko divisé. Pays sai Barwande banaikamata. Umwe province mbili Barwande banakamata. Abalikuwa tuambia kama no ewe komeze defensive. So ukimuliza yeye atakwambia ni nini. La fois passée nimwambia kama objectif ya unanga na objectif ya Kagame ziko different. Mais hakuna Kongole akuwe Europe, akuwe Amerika, akuwe Afrika mwenye anasabu objectif ya Kagame mle mu République démocratique du Congo. Donc tout le monde connaît. Peut-être ba ignorant ndo abataki kuyua, bajinga ndo abataki kuyua. Na iko na watu fulani fulani, kuna watu fulani fulani mwenye kuna patia mamiete, komsa kuna kutia kule mbele, komsa baoneshe kama no piko biebikwemo. Ok, en réalité, en vrai dire, hakuna biebikwemo. La fois passée nisikia kuna lamika nguo drone iko na mtafuta. Kasema umwe wewe uko nukoneza lalamikia wewe kama drone iko na mtafuta. Le reste ya Bakongole kule msidi Kivu, Nord Kivu, bana waka watu wanaanza kufasa mainzi. Wewe uko mpori njoo tutasema. Barwande biko natomea mbatu mubinywa, biko naambia watu mubinywa, hautasema. Puisque mko bado ni ba maître. Na esclave devant un maître, hawezi hakuna vya nasemaka. Ni kunyamaza kimya. Mais ukiwa kwa réseaux sociaux, chef anaonyesha sapi kwa biekwemo, sabi le rebellion yake, sabi gisili yazaka, sabi mwiko na finance. Ok, réalité haina ile.
realite ni kama ile 19 pays yenye iko nampatia vya kumpatia comme ça tese bakongomani vile basikie kama naye alikuwa alfaga rebellion kama naye akamtoa Chilombo ndio venye iko nafanza na kala na regretter bon vraiment si oui nikiona mtu anaima Congolais visa wala anaima Congolais asile na tunasema kama no hii monde ikomesha na hii monde banque mwanadamu les humains sont des inconscients kumtu kama vraiment pays yenye inasema sema ni pays iliko na institution na iko na president na fa politique est-ce qu'anaweza muhimu Congolais visa est-ce qu'anaweza muhimu Congolais donc demande asile est-ce qu'anaweza muhimu Congolais asile puisque hapa kwa réseaux sociaux ukipenda usikie vibaya vyote ukipenda une vibaya vyote il faut tafuta manani za bumanani ma content wa Congolais il faut tafute Kongo ndio tawiwa vya mbaya vyote ndio taona vya mbaya vyote ndio tasikia vya mbaya vyote tu Congolais yeye msektere zote donc makushe zote na sektere zote za nchi zinamfaka tu aikimbie par rapport ya kisiziko mais ça tuko naenda unasikia semeno Congolais panamwema ya des fois nasemaga mtu kikosea mtumbo yako basi ujue kama nacho vile parce que je ne vois pas comment unaweza muhimu Congolais visa si elewaki sasa na ingine mapays piko le pays banaitaka normalement c'est l'histoire ya Congo c'est le politique ya Congo wanakuambia kama Congo iko na métropole donc haikuwa na mtu mwenye alkolonizaka et c'est pourquoi banaitaka free state of Congo donc ni l'état yenye iko libre kwa kila mtu tandis que tunayua kama pays zote zenye kuna métropole bale batu be balkolonizaka bakifika mwa ile pays be bakolonizaka donc banashindaka ta valere bale ba citoyen benyewe bale bakolonisateur benyewe ukiangalia mapays zote zilikuwa kolonize na ba portugais bale ba portugais ba pays colonisé bale ba citoyen babo banaenda Portugal sa vile benye si on a un exemple nasema sa vile kisi mtu iko naenda kuwesi na haba kwa kina probleme na hautasikia biko na kiete nao mais si haba betu si basi wandiza betu tunaongea lugha mwa shibote basi wandiza benye tuaseme tunapartager histoire shibote ebo ndio wanataka batumalizie ebo iko na ule mwa politique bwa mwantikite politique bwa zamani iko na kuya huku anapuliza anapacha Kagame ya kumpatia anakuya huku anakia mfrapi Chilombo aseme biko namsaidia siko saidia pale kumbe ebo ndio iko na tunyonga donc ni bapanya puliza Hispania unaona nakia kula mtu kilonda usiku inakuwa ina puliza unaregea unaanza sema no nikahewa kama mzuri kumbe iko napende kule kilonda ndio kama ikese ya Bafransi ya Emmanuel Macron ya Union Européenne vemio kama inapacha Kagame huku anakia Kishasa na mtafuta Fali na Fali banaenda kama kibanda bakinua banayalia pembeni waseme niko nakia tafutia amani kumbe ni mtu kuna kia kwa kia bafitika kwa kia bafabiduru kwa kia bafunga macho tukisi Kongo shituko hatukosa vile vingine pays vile Belgique unaweza jiuliza koma pays vile Belgique vraiment inaweza katalia Congolais kumpatia Congolais asile kwa situation yetu tuko nayo okay situation yetu tuko nayo je dirais que ni héritage yabo walituachiaka ingilikuwa watu weko sérieux bangepsho tu dédommager they supposed to pay for reparation tellement que ni ba inconscient ebo ndo kuna tuzindiria tena moto kwambia Congolais no hapashi enda wewe fasi ubakia papa kama utakufukufia papa pako nasema Messi hii ya watu kuwa mkongo 12 tuko nayo si ni héritage ya Leopold si walikuwa ba Belgique ikukata watu mikono hivi iko naona kuna faituri hivi iko naona kuna famu nani mule mu Nord Kivu ndio vilikuwa vya Belgique ya Leopold akikutuma mtomvi vya kama unashindwa wanakia nakata mikono wanakata masikio na wanakupiga sasa shikote ndio vilikuwa vyake
mais kusema saba jirandre compte kama no bachaka tualibisha, kama no bachaka tuoprese, kama no sia hatuna dada, kama sia hatuna shangazi, kama no sia hatuna baba, kama sia hatuna mama take ba Congolais. Donc abiko kule banakiaka tunjo kusindiria, njo kusindiria. Na banayua bien, les Belges savent bien que bien tunakosa tu Kongo kama tushaka jinyonga, tunakosa tunjo kamba. Ingekuwa ba Congolais piko kamba, kama ba Congolais bashaka jinyonga. Malheureusement hakuna kamba. Heureusement hakuna kamba. Mais ndio realite hiyo. Mais aba nao bengisha tusaidia ndio bale bangakia sindiria. Piko bengine benye bana bengine wanafaa commentaire. Ninakwambia kama no kama bali mtumule madame ni apre kuyua kama Chilombo alienda sinye na ba Amerika kama yeye atakuwa na kamata banani benye ba immigré benye Amerika na rejeté. Tu alichika kama bashaba kama atakuwa na beba kama sele kani maluku Chilombo ashaenda sinye le accord. Et donc ule madame il paraît elle est venue informer le gouvernement de Chilombo que voilà uko na kamata ba réfugiés, uko na kamata ba immigrés, uko na kamata ba sans papiers banatoka ma pays zingine wakati benzako nabo bako weye watoto biko na déranger na kukimbia yenu pays yenye uko na gérer. Il paraît ndio message hiyo. Donc elle est venue juste pour informer le gouvernement de Kinshasa que voilà, après notre constat, après notre observation, on a vu qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile congolais en Belgique. Pendant que toi, étant l'homme qui joue le rôle du président, étant président, vous avez signé des accords avec les Américains que voilà, le Congo va commencer à recevoir les immigrés qui seront rejetés en Amérique. Les immigrés qui seront rejetés, c'est pas moi, en Europe. Et donc, il est venu insister, ou bien il est venu informer Chilombo que voilà, bopeke sabatu nabino, kataza sabatu yako. Dites à tes citoyens de ne plus demander l'asile en Belgique, puisque le pays semble être bon, le pays, toutes choses semblent marcher. Si vous avez cette capacité ici de recevoir les immigrants à partir d'Amérique, et donc les pays, il paraît que toute chose va un peu bien. Njo yakia mwambia vile. Sasa tuyo kama ataanza kuwa nakataza ba Congolais kama atamwambia kwa bana baima. Puisque ukiangalia pa policier Congolais na kusema kila siku, policier Congolais ya kwaga pale aseme no akwe nafaa kitu kiko avantage ku citoyen. Yebe ko policier Congolais anafanzaka ni kunyonga ba Congolais. Haizi fanza vitu vyenye vya Congolais na watasikia anachikazaka afanze vitabanyonga mwe kama mtakufa mkufe yaendelee kubakia. Bana kwa pala kuna wanafanzaka bi wanafanzaka niyo tupete kuvala koti akesema Kalingala atoke kama ni kana province aende kala Kinshasa abaki huko Kinshasa cheza na banamuke. Donc c'est tout. Na kusikia kwenye batafa nani kusikia kwenye ndio mnataka kusikia kwenye batainisie nani motion da nani motion ya kumtoa mtu ya kumtoa kama ni parlementaire, kama ni ministre, kama ni nani. Tu aende kule bakampatia bufranga, sasa wanampatia bufranga, aende uza kanyumba fichike, kisha wakisi kwa nadanganya watu. Aseme ni politicien, aseme no il est en train de travailler pour le pays, na kushinde kwa naongeongea bure, anaenda kumedia banaongeongea bure. Banashinda banaongea maki unashiria kashaanza mambo yake. Iko naongea bia, iko naongea bia mingi abielewe. Haiko sababu wengine wa politiciens, tusikia wengine wa politiciens sababu pesa kwa Afrique. Kama policier iko ku media, unasikia vraiment kuna discuter kuna discuter politique, kuna tembea, kuna tumia ma concept politique, kuna ongea ekonomia ya nchi, kuna ongea vie sociale ya watu, kuna ongea politique ya nchi, kuna ongea religion ya nchi, mpaka unasema no aba watu aba banawa biko banafanza. Si ni soi-disant ma mouvement citoyen inakuwa na ile akili ya soi-disant parti politique inakuwa ile akili ya soi-disant ya individu. Et donc bitu vyote hakuna vyenye banafazaka gisi politiki ya fasi nyingine inapashwa kuwa na njo reality yenye tuko nayo. Nchi yenye uko naona
individu simple kunaenda kwa soda, anaanza muita soda, anaanza munisha soda, mpaka unasema aba watu bikwaye. Pourquoi ai vitu iko nafanza hivi? Mpaka unasema Congo haina chance. Vraiment Congo n'a pas de chance. Kama mtu Kongole kuna akili timamu, kuna sikia bienanga naza kuambia. Kuna akili timamu. Unasikia ngo simi Makinga, simi Betrebi simu atasema. Unasema eski huyu mtu mwenye iko na soutenir ba étranger hivi bafanze hivi. Mtu anaanza kufanzia nini? Mtu mwana kuchia mwa hii hali. Mtu mwana tumo usiku napata hata chakula. Ule mtu anaanza kudefendre kweli. Kama anaanza kuuliza depuis balianzango biko na negotier, balenda Washington, banatoka Washington, balenda Qatar. Banatoka Qatar balenda Washington. Batoka Washington balitokea Mwafrika, balitoka Nairobi, balitoka Angola. Sasa ibasha kwa Mswisi. Unaona wale watu vraiment piko biko nenda ongea vya malonga. Juu hivyo biko na ndunge vinashindikana ni nini? Biona hiyo biko nguvu ni nini? Isipokuwa tuko tu mwele rhetorique ya bibi na bwana biko na korogana. Hiyo tu kwenu. Na c'est pourquoi ça si attaque jeunesse ya saa hii tuko na miambia kama no mshange hali ya kuangalia kubale watu. Mshange hali ya kuwa na soutenir wale wa polisi. Msiko na kamata ile risque bale sio wa politiciens, bale sio validere bale ba businessier ba mafiatere bale. Ni watu bebana yala kila mtu kona libane wake mwenye anapachaka franga ziende wekea kulinji. Mais wale watu bana besoin na moi. No mwambia kama besoin na moi. Kama mgeni wa besoin na moi kama na moi mnakata mai. Abana besoin na moi ndo mnajitiaka tu. Abana besoin na moi. Alisema ta Felix. Tumsikia Felix sisi alisema ipe kama Kongoleni ba anaenda kutumika na wanashindwa kumlipa na anaendelea kutumika. Na kiona ule bosi mwanashindwa kumlipa anampigia mikono. Alikuwa anawapatia example kwake kwabo wewe pe batake swadiza ba politiciens. Bana pata franga zemnashwa kwa za pays, franga za pays za zenu mwe mnapishwa kula, banazikula, après kuzikula mnaenda tena mnda wapigia mkono. Donc uko unapigia mtu mkono juu anakuharibisha. Mtu anakuiva unampigia mkono na mfaero. Ndio bi Felix alikuwa anasema. Ndio wewe alikwambia kama no uchunge wewe usipokuwa na kuwa na problem utaenda mbinguni. Uache tu yote ni vya kupita, uko na viangalia tu. Ujue wewe uchunge utakwenda pata raha mbinguni. Tutapata raha ile ushakufa. Raha unapataga na ushakufa. Utachunga kwanza ukufe ndio upate raha. Ingali raha hiyo. Si mtu upate raha ifo hiyo kama ulipata raha. Felix na iko na plaindre naye na ndio president juu ya comportement yetu. Ona huyo anapenda kusikua anapenda pita. Wapende sikia. Wewe baki vile vile. Ya piko vitu vya shanjaki. Na ndio sasa unaona kila mtu shakuwa tuangalie kama taponyoka, angalie kwa tenda ikala. Tunagala taponyoka, angalie kwa tenda ikala. Ndio vya shwashirikini. Mimi tuko na mtu hapa kila siku kuna shindana. Tuasinzi yake ni president kwa tombolo azo sala mboka ebongi eurobonde komi tala totikala komona mboka oyote 60 jipe pour les joueurs ba parcia mtu na parcelle ba joueurs ba millionnaire messieurs. Ndio ile habari ya nini ya ministre d'asile mwenye iko Kinshasa nikiambia ba Congolais mwache juu kwenda kamatana na mwe kule, donc nchi yenu iko sawa. Na mtakusemea mais message Kongola kwa hiyo faut mieux kama bajo, faut mieux kama hatuna baba, hatuna mama, hatuna kaka, hatuna dada, hatuna binamu, hatuna mpwa, tuko shipeki. Kama ndio nasema kama tushimami tusugume tu fait quelque chose, donc nous allons demeurer ici et nos enfants et de nos petits-enfants vont aussi demeurer la même chose ou bien la même manière. Ndio kulinaweza kuambia hiyo. Merci pour votre fidélité, tunaona tena, bye bye.